कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीम् आबद्धकाञ्चीसृजं दीव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्। आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्। ओं श्री गुरुभ्यो नमः। श्री भवानी शंकराय नमः। श्रीमात्रे नमः। विलक्षण अवसरू विलक्षणों છે शिवरात्रि, नवरात्रि, रथोत्सव इत्यादि शास्त्रोक्त उत्सव असतात त्या निमित्तानं आम्ही एक स्थानार एकत्रित जातात, मेळतात, आराधन करतात, पूजा सेवा इत्यादी करतात. तू हे जन्मदिवस निमित्त आमकां कल एक अवकाश मेळता असं तो विलक्षणच ना अवसर. स्वाम्यान दिलेला अवसर ताजी प्रामाणिकता आनी आमकां गोत नाशिल्लें कशी वया म्हणून कल्लें. आमगे ल्हान तूं केक कटींग नाच म्हूण केलेलें 1997 कल्ले एक घटना की दुर्घटना जालेली आसका जाल्यार हांग तूं कोणें कसलें म्हणो करचेंची आनी इतलें गमटें ताजें विधान सुद्दां आयलें 2005 आतां आयलीं तेवढं अशें करका म्हणून ते 7 प्रहराचे आनी इत्यादी प्रश्नेर येवन व्हरून गेल्ले संकल्प देव सुद्दां अनुमती दिताची. सो तशी एक हो कार्यक्रम सूर जाला तातूंत सगळीं लाभ घेता आसती आमकां मस्त संतोष. सगळे अंश येता ती म्हापशी फंता हांगा नवरात्री जालेली आमी पळयलें. युवधाराचे सदस्य मुखार येवन दे वर मॅनिंग द पोस्ट्स म्हणटा ती. हां चेडा हें कर हांगची कैर काडी हें करी तशें अंडर इंस्ट्रक्शन्स न्ही. येवन शिकून मागीर बाय रोटेशन असल्या बाय रोटेशन दे हॅड टेकन फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आमकां पळयल्यार मस्त खुशी जाता. आमी एक कली इच्छा व्यक्त करता ती आनी मागीर एक अवकाश तेमकां दावाने कळ्ळें. एक अवकाश म्हळ्यार एन ओकेजन, अ सिच्युएशन एंड इवन एन एनवायरमेंट वेर वी कॅन एक्सपेरिमेंट. इट्स ऑल न्यू. सो आमकां मेळता अशें तुमगेले एक लिडरशीप क्वॉलिटीज म्हणटा ती ताजी थियरीन वचचे बदलाक एब्सोल्युटली युअर हँड्स ऑन युअर लर्निंग शेअरिंग. सो मस्त खुशी जाता. मस्त स्तरारी एक आमगेले आध्यात्मिक चेतस कशी प्रकट जाता. वी आर डेमॉन्स्ट्रेटिंग. आर वी आर लर्निंग. In the process we may be demonstrating. See, we have Navratri. During Navratri we have the Havanas, and after the Havana, before part of that, Kumarika Pujan is done. Girls from a very young age, they sit there all very self-conscious, all decked up and all. Vidhivat Pujan is done because you're invoking an element of the Devi. Devi is always there in any stri, but specially for that occasion, and then that tattva is worshipped in that child. This is called Kumarika Pujan. It is part of our Shastra. The last time I was here, we have been having children coming from various schools also during the Grama Bhojana, which happens on various occasions, because Parijnanashram Swami used to love that, Annadana. Once when he was in Shirali, he just noticed a yati, एक परिव्रजन करतलो. He had come, he was sitting at the compound a long time, I'm talking about 30 years, 40 years ago. And then Swami came down. Actually, the staff said already bhojan and all over, prasad bhojan is over, the bhojan shala is closed. Swami was very upset. He took the yati and saw to it that he was fed. So, Tashi, he had that, and then we discovered. So, on various occasions, we have introduced Grama Bhojan also. So in that we have students. So last time these girls had come, there were boys also, but predominantly girls. And then I got my feedback from my volunteers and Yuvadhara also, that those girls, आम्ही ह्याला ना असं म्हणतात, तुम्ही इंग्लिशमध्ये काय म्हणतात?
So they have associated these people as speaking in English, and their desire for learning that language is also there. And then I got to know they come from an anathalaya here. Subsequently, Praveen Ma'am did a lot of investigation. It's a very well-run institution, and girls have sort of graduated, brought there as well, orphans, but they were trained, groomed, now they have got married, they have settled. So it is a very well-run institution. But still, I felt, can we have some occasion when we can invite those girls and they'll have access to my volunteers who are seriously skilled. So once a month has been decided. Durgesh Ma'am took that initiative for the next 12 months. He said he'll sponsor. So till November, every month we call it Kumarika Pujan. Now this Kumarika Pujan is coming under Shri Trust, which is a charitable institution. It's not a religious activity. It is actually seeing that spiritual element where the divinity is worshipped in a girl. The Grahasthas do the puja. So that Kumarika Pujan is happening at a social level also. These children come here, they have exposure to this environment, they learn skills, they interact with my senior volunteers. Now their staff members also come, they are also sharing such a lot, they are gaining so much. Brain gym, Udyavar Pachila, Shilpa Pachil, Kanya, Jyotil Pachila, brilliant, Deepa Pachila, very talented volunteers. They are interacting with the staff and the children, they are gaining so much. Because frankly, I don't know. Children have vacation. Where will these children go during vacation? I have no clue. So let them have this opportunity, where they can come out and it's a good holiday. So November, I think our discussions will start September onwards, how to enhance this program. Preliminary checks, Kalyanti, our volunteers are very happy. We want to continue. We'll work out some other things, make it a little more meaningful instead of just 1.5 hours if they can give more time. So this is a manifestation of how we can reach out, learn, share that joy, and be good members of the Samaj also, keeping the spiritual in mind, not losing track of that. The Shakti Jagaran happens in the body, the Shakti Jagaran happens in the family, in the Samaj, everywhere. Give that respect. So this is happening. So I am very happy with that. Athe Shiva Sayujya अंतर्गत कल कार्यक्रम जाता सती आम्ही सांगितलं कल एक वर्ष हांवें कोरया तांय कोरया जपू खंयचो एक मंत्र दिवन आनी करताली. आता तुमी गायत्री मंत्र असले गायत्री मंत्र करता ती इष्ट मंत्र करता ती ताजे क्वॉलिटेटिव कल्लं एक जातस की ना समज आमकां कळना तुमकांय कळटा की ना की लाभ आसता. सो आय सेड दिस टायम कलेकोर चेंज आसा म्हण जाल्यार अरे स्तोत्र पठन करा ती म्हणून सो दॅट यू नो फडपुश जातस की समज जातस. एंड 3 very stotras which are very dear to me I had suggested. तशी घेवन तुमी केल्या. We have had Swadhyaya also on those stotras. So Krishnanand Ma'am is taking up the Devi Bhujanga Prayata Stotra also. So Manan Korte Stotra once a day, once a week or whatever your Sankalpa is, you have been doing that. I'm very happy. Everything to connect to something which has brought us together. It's not genetics. It's a spiritual content, okay? That is how you are actually connected. Understand that. So that we are cherishing, we are nourishing also within us, and we are generously sharing because it's abundant from where it comes from the source. So don't get panicky at any stage. I have been safely entrenched, established in this padavi. Now somebody else wants to take over. You'll rise, you don't have to sink. Make way. Let others also handle. And you will have gained a lot from relinquishing that, getting maturity. If this element comes, I'm sure you'll enjoy every moment of the rising spiritual, which may come as an initial upheaval, but actually it is just rising, rising, rising. Because there is a spiritual sankalpa behind whatever we are doing, with what we are connected. Karta so tumka. मठाचे आता एक बरेपणा वेळ आयला म्हणजे आमी कलकोच आयला मगल प्रारब्ध घेवन असो फाव आसा आय एम बिहाय स्वाम्यांगेल अनुग्रहान ते गोमटे कोण जाता आसा
हे थोडे पॅरामिटर्स घेवन आमी सांगचे. पयलीं जालेलें थोडे वेरी पर्सनल स्तरार आशिल्लें. आतां तुमी पळयात न्ही, आमी सांगता ती पळयात मात, येयात ती पळयात ती गोकर्ण आदी मठांत तुका रेनोवेशन जाता आसा. त्याच वर्सान तूं वय की ना प्रवीण, वन्स अ इयर वी वूड हॅव एक स्थानाचें रेनोवेशन, टेक अ ब्रिदर फॉर 1 year एंड देन प्लॅन आउट. आनी हें 3 कडेन सांगात तिची. शिराली मठांत पोर्टिको कितलो गमट जाला. तशीची मल्लापूर आमगेले मंगळूर मठांत जाता आसा. उमामहेश्वर देवस्थान असो आतां चातुर्मास निमित्त आमकां करपाची वेवस्था इतलीं वर्सां जायनी. अशी जाता आसा एक शिवसंकल्पाचो प्रत्यक्ष डेमॉन्स्ट्रेशन. आतां त्या स्तरार येता आसल्यार हेंकल म्हणटा ती इनर्ट कन्स्ट्रक्शन सुद्दां जातना आमगेलें एक चैतन्यांतूय एक प्रकाश याव न्हय. दॅट इज ऑल वी आर डुईंग. तुमकां कितलो अर्थ जाला म्हूण गोतना, बट जस्ट ट्राय टू अंडरस्टँड. 25 yearsचे अनुभव घेवन आमी सांगता आसा ती पळय जाय न्ही तिल्या सहजतया जाता आसा. एडमिनिस्ट्रेटीव लेवलार सुद्दां इतलो आतां प्रवीण माम उल्लेख करता आशिल्लो. आमकां ह्या पंत इनवायट केलें. सकाळीं आमी बशिल्लीं. हांगेलें मेन मिटींग कालीचें जाल्लेलें. कसलें प्रोफेशनलिजम, कसले बरे लोक येता आसा ती, सर्व करता आसा ती. कलमारी दिस इज ऑल सगळें कंप्लायन्सीस, इन्कम टॅक्साचें, GST, खंय ERP खंय घेवन विच नीड नॉट बॉदर यू ऑल. बट विदाउट दॅट वी आर सिरियसली इन ट्रबल. सो दॅट इज बींग सिस्टम ब्रॉट आउट सो नायसली. खंय खंय थान येवन करता आसा ती. आय वूड नॉट हॅव बीन एबल टू पुल दीस पीपल. सो आमी आनी तें हाणू करयता आसा ती. सो आय वॉज प्रिविलेज्ड आज एटेंड करूं जाल्लें. कितलो गमट करून जाता आसा हितं जाता. दॅट इज वॉट प्रवीण माम वॉज सेईंग. कॉर्पोरेट लेवलार कशें आसता तशी मठाचें कार्य जाता आसा म्हणून. इट इज वन थिंग टू गेट वन एक्सपर्ट एंड अनदर फिल्डांतलो आनी एक्सपर्ट मात कुंबू जावन बसता. हागेलेंय कळना तागेलेंय कळना. आतां ते मेळून करता आसत न्हय हां गूड. सो दीस इज समथींग almost the first time I am seeing that it happening very nicely, very correctly. So तें पर्सनली कल्लें म्हाका एक आश्वासन मेळटा आसा, पळय आमी सांबाळून घेता सो तुका जप करी म्हणून. खुशीची आनी एक आनंद येता. आनी तास कटलेन बैसू जाता. पयलीं काळजी आसा जाल्यार आतां काळजी ना. बरे लोक येता आसा ती, बरे प्रत्येक स्तरारी खुशी जाता. यू आर पार्ट ऑफ इट. सो तुमी कितलो मठाक इनवॉल्व जाता ती यू विल बी एबल टू सेन्स दॅट. आनी ताजी एक परिणाम म्हणटा ती तुमगेले वैयक्तीक जिवनांत येतलोच. तें शुद्धीकरण जाता सेव करतना तें आसचें जाल्यार एक येस ते एक दृश्टी येता ह्या ईश्वराली की हांवें काम करता आसा, निमित्त जावच्या तयार आसा. आतां ते अधिकार दिवंका तागेले जिवनांत बरेंपण हाडका. तशी हाडयता देव. गमटे करून करया, खुशीन करया. आज गुरुंगेल चिंतन करतना भवानी शंकराला आमी चिंतन करका. आराध्य देव जावन आसा. प्रपंचोपशमं शांतं शिवमद्वैतं चतुर्थं समन्यन्ति स आत्मा स विज्ञेयः. उपनिषद वाक्य हें कसलो तूं एक तीव्र मुमुक्षा आशिल्ल्या साधकाक आमी सांगता ती आत्मतत्व म्हणून ब्रह्मन निर्गुण निराकार इत्यादी म्हणून अंततो गत्वा होची शिव म्हणेलो प्रपंचाचें उपशमन करतलो. उपशमन करतलो म्हळ्यार प्रपंचात आदी जावन आशिल्लो आनी प्रपंच जो पर्यंत स आस जाल्यार शाश्वत जावन आशिल्लें तें तत्व एकच तें शिवतत्व. आनी तें खंय आसा? सर्वत्र आसा. सर्वत्र आसा आनी हांव खंय आसा? तें तुगेलो आत्मा. जीव भाव अज्ञान आमी ती तुका तो एक भेद जाल्ला. आतां तागेलें आराधन करये म्हणून आमगेलें मूल सिद्धांत अद्वैत आमगेले संप्रदाय सिस्टमॅटायज्ड बाय आदि शंकराचार्य भगवतपाद. जाल्यार हें वेदांत थान चोलन आयिल्लें हें एक सिद्धांत. ताजें आमी हांगा आराधन करता आसा ती. स्टार्टींग फ्रॉम द वेरी ग्रॉस वॉट टू डू नॉट टू डू, वॉट इज इट आवर अल्टिमेट गोल, अथान तो सगळें मध्यंत सगळें कार्य येता तुमगेलें. सो ते एक लिंक म्हळ्यार त्याच शिवतत्वाक तागेलें आराधन करता ती. सो हें पयलीं मस्त घेतिल्लें. जर तुमी आंबाड्या रुखार आशिल्ले कातावळी सुमार लोक 25-20 वर्स पयलें. सो इट बेज रेप्युटेशन. शिवानंद लहरीन तुला एक श्लोक आराधन करतना तूं पळया ती कशी येता.
ईश्वराल ध्यान करतं स साधको उच्च कोटीचं साधको समची चिंतन केल्या रूप घेऊन सुद्धा उपासनांतू देवाला रूप येतं. Knowing fully well that Dev is beyond name and form. But unfortunately, म्हणेल I am restricted to a name. जीव भाव आणतो immediately अमुको है मगल शरीर ही मगल मानस स्थिति financial position इत्यादि pertaining to me म्हणूयात. So if I have to deal with the infinite, उल्लव चाक बरेंची, I feel very good, I don't want anything. So कल्ले एक हँडल finished. Infinite जाल्यार फायनायटाची सगळें एक्काच एक जाता. So go about it intelligently. There's a reason why the acharyas or sampradaya has presented this in stages. So when you're doing your, so to say, karma, that is karma yoga, seva, upasana, see that you're being led to the spiritual. Ensure that the parampara will do. But then understand that each step is fulfilling in its own manner. Don't try to skip steps. Mary, I'll just go into Nirgun Nirakara म्हणू. Doesn't work out. गोमटे कोण कराते. सिद्धांत स्पष्ट करतं असताना सुद्धा वेदांत चिंतन करतना उपासनेचे जे बल असता त्या वाढवूंचे असताची जप करणू आणि सेव करणू आणि मागीर इफ यू हॅव दॅट मच कॅपॅसिटी आणि चिंतन जाता रिचनेस असं एक इंटरनल, देन यू कॅन take the avalambana of the shlokas also. परंपरागत आचार्यांगेल वचनेचेर आमी आधार घेता ती ग्रेट सेंट अवतारीचे रामकृष्ण परमहंस तावळ ते ब्रह्म समाज हांवें त्या मस्त सण सूर जालेले कळ्ळें. very fearful of the missionary onslaught and not having understood हेकल म्हणटा ती सिद्धांत some एक मिडल पाथ कल की एडजस्टमेंट करूंक वचून एक्काच एक जाल्लें. So one of them accosted probably the Ramakrishna Paramhamsa and asked him, all these forms, 16 hands, 8 hands, 10 hands, whatever, is it really true? Krishna Paramhamsa may have been in ecstasy just listening to those Durgela and Navaikhalya Sudai. And then this man is asking, are they really true? He said, you fool, they are more real than your form. If it is the Nirgun Nirakara Sutaja first spandan जाऊन एको हम बहुश्याम म्हणून जाता आनी मागीर आमी एक क्रमान अपंचीकृत पंचीकृत माया आनी मागीर हे पंचमहाभूत आनी सृष्टी म्हणून एक डिफायन करूं पळयता ती. सो दीज फॉर्म्स कम मच बिफोर द फिजिकल फॉर्म हेज कम. सो इट वॉज वन चप करून understand that. So don't think because you imagine you are giving validity to those forms have been given to you by the acharyas. So when you meditate on them, your obsession with your form will be restrained and you will go beyond form. So that connect it's a kala. You can't explain a joke. So also this cannot be explained. But try to understand. Even taking this, Ishwaral dhyan kartana, करस्थे हे माद्रो हे गिरीश निकटस्थे धनपतो ग्रहस्थे स्वरभुजा अमरसुरभि चिंतामणि गणे शिरस्थे शीतांशौ चरणयुगलस्थे अखिल शुभे कमर्थं दास्येहं भवतु भवदर्थं मम मनः. ध्यान जातं असं. नाव अगेन रिमेंबर, ईश्वर म्हणच भितरी तुमगेले एक रेग्युलर फोक हांतू आनी वैरागी स्मशान भूमींत विचरण करतलो, भस्म धारण करतलो, आभूषण ऑल नाग इत्यादि भांगार हें तें सण मणयो आनी नाती तशी. But that is the beauty of it. I may be infatuated with all these things, money, wealth and all. I don't have to make my God also infatuated with that. I don't see a diamond necklace, so you are not worth being my God. That is why it is demonstrated. This is meaningless. Finally, whatever you say is reduced to ashes. That is what I wear. Whatever you can see, whatever you can feel, whatever you can conceive of also is finally just ash. And I am the adhishthan for that munta dharan karta. This is what you have to understand. It goes beyond all other names and forms of any other deity. That is the beauty. Shiva Aradhanecha. Vairagima Kalayatashi, and necessarily what is untouched, and that is what we want.
संवसारांतू पडचेच आमगेले एक 100 वर्स जीवन म्हळ्यार सुद्दां तांतू सुख दुःख 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 म्हाजेगेरी कन्न सुख. But our connection with whatever we are dependent on is only limited. Whereas the continuous connection आसचो म्हण जाल्यार दावा सांगाती आसा जीव आनी शिव. Let me understand that. Then my other relationships म्हण तशी एक आराधन करतना हाजे बरें जावन आसा म्हण तशी एक प्रार्थना करतना सुद्दां तो एक बोध दिवचो विचारू. मागीर तागेलें एक दैवीक रूप भवानी शंकर जावन येता आनी मेनका कशी भिवन होव्या जावं म्हूण भिवनच म्हणून चकाचक जावन आयल खंय लग्ना पयलें तशी तो ईश्वरू तागेलें एक विंगड रूप आसा आराध्य रूप ताजें हांगा वर्णन केल्या. कळ्ळें करस्थे हेमाद्रव पिनाक पाणी जावन आसा ते हिम गुड्ड सुद्दां खंयचो द गोल्डन माउंटन. ही जस्ट टूक दॅट एज एंड मेड इट द बो असुरांगेल नाश करतना. So even your bow is manufactured not out of bamboo, pure gold खंय थं बापरे. मागीर हे गिरीश निकटस्थे धनपतो आनी तुगेले मित्र आंतकल आसा तुगेले एसोसिएट्स तुका मेळूं येता ती आनी तुगेले अनुग्रहान बरें करता ती धनपती कुबेर. कुबेर तुगेले फ्रेंडू बापरे. तूं कशी आसा हें सगळें भस्म धारण करून समाधी लावन बसा अशी तुगेले सगळें सहवास. गृहस्थे स्वरभुजा जटान तू गंगा आस पावित्र्य दितली तुगेल्या जटांत आस. अमर सुरभी चिंतामणी अमर सुरभी कामधेनु तुगेले त्या आश्रमांत आस तुगेले लागींचे संचार करता आसा ती चिंतामणी तुल्या आस अशी तूं हे ईश्वरा. शिरस्थे शीतांशो जनरली मस्त समृद्धी आयल्यार मागीर सगळे कंप्लायन्सीजान पळोवन मात तापता जाल्यार तुगेले शिरारी चंद्रकला जावन आसा शीतांशू तंप आसा तुका तितलें आसतना समाधी घेवचें सामर्थ्य आसा तशी तूं ऑल ईच वन इज एन इन्स्पिरेशन टू साधकास वेन यू मेडिटेट ऑन दॅट. कितलें लागीं कोण घेवचें कितलें दूर दवरचें सुद्दां एक मार्गदर्शन सम मेळटा आसा. ही इज नॉट आयडेंटिफायींग हिमसेल्फ विथ एनी ऑफ दीज. My friend, no, he's Kubera. No, he happens to be your friend because he's seriously dependent on you. Otherwise, Ravana will deal with him. So, tashik paristhiti into as a sadhaka, as a bhakta, I can say wow, wow, wow to this. But then they are around you, and you are not touched by them. You are not defined by them. But still, I see you have access to them. Dhanapati asa, Bhangrachika, Dhanush asa. अत्यंत तंप हें करतलें चंद्रकला आसा पावित्र्य हाडतले गंगा मैया तुगेल जटांत आसा आनी तुगेल चरणांतू सकळ शुभ कल मंगलता आसा तुगेल चरणांत आसा. थंय आमी प्रार्थना करता ती तशी तूं जावन आसा अशी तुल्यागी कल जावं कळटा. तशें आसतना कमर्थम दासी हांव तुका कल दिवचें घूस म्हूण न्ही एक भक्तीन प्रितीन सुद्दां वय ना वय like a present दिवचें आसता. विचार करतात ना what I can afford, what is my relationship with that person, and then certainly we check out does he already have that, does she already have that. So तशी आमी करतात ती something that you don't have, something that you know you really like, but you seem to have everything, what do I give. असं भवतु मगल मन असं त्यांच्या अर्पण करता. भवतु भवदर्थम मम मनः मगल हें मन असं त्यान तुझ खातीर हें चंचल असं सगळं अशिव चिंतन करता आसता. सो बस सही बात ना. भगवान के पास तो सब कुछ है पर मेरा मन उनके पास है नहीं. क्यों ज़बरदस्ती अशिव चिंतन कर रहा है. कहाँ शिव के पास जा रहा है. तो यहाँ पे साधक प्रार्थना करता है आपके पास तो सब कुछ है मैं क्या दे सकता हूँ. हाँ मेरा ये मन जो है ना मैं आपके चरणों में डाल देता हूँ. मेरा भी बेड़ा पार. मेरा मन शिव जी के चरणों में हो तो फिर क्या शिव चिंतन ही शिवमय हो जाएगा. एंड दिस इज द ओनली डिजर्नेबल थिंग विच इज नॉट इन योर कंट्रोल म्हणेलें त्यावें हम अर्पण करता. अंडरस्टैंड दीज थिंग्स हाउ दे आर यूज्ड इन उपासना. दे जस्ट हिंट्स बिकॉज आई एम टेकिंग एन एंटायर श्लोका और टू एलॅबोरेट करता म्हणना सी द पावर बिहाइंड इट बिकॉज दे आर आचार्यकृत. मार्गदर्शन मेळटा देन भक्ती कशी करची म्हणून मेळटा प्रार्थना कशी करची म्हणून सुद्दां कळटा. सो हांगा आराधन करतना दावाली एक समृद्धी म्हणटा ती ताज आमगेल दृश्टीन समृद्धीची एक एप्रिशिएट करून आमी
दावा हम तुझ मुखार करले ना वेदांत अंत ना तत्पद त्वम पद तत्पद में कल सर्वज्ञत्व सर्व शक्तिमत्व इत्यादि तत्तंत्यता आणि त्वम अहम म्हणे कल अल्पज्ञत्व अल्पशक्तिमत्व वेदांत अंतकल सांगता ती हैं अल्पशक्तिमत्व इत्यादि हैं सगळं उपाधी आणि ते सर्वज्ञत्व सुद्धा दावाल उपाधी विलय कराती आणि मागिरी वॉट एवर has made the differentiation. Me, I am with limited capacity. You, Hedava, you are with infinite capacity. तो capacity च विचार करनी अपना incapacity च उपाधि च विचार कर सळ्ळे. I am not defined by this मळ्यारी ऐक्य जाता. There is no difference. It is only the upadhis that are limiting, defining and separating Vedanta Drishtya. So doing it intellectually with conviction is tremendous. In Upasana also it begins. With all our very obvious differences also, I can still say I belong to you. And when I say Magal Mana, actually Hava Malele, Hava Arpan Kartas Tugal Charani, Magal Uddhar Kari, Shivamay Magal Jivan Javo. I belong to you. May I feel that at every stage in whatever seva, etc. I do and whatever attempts I make to connect to you. Make sense? Hantu magiri comparison korchi म्हणून हा प्रसंग नाही म्हणून I'll take the other shloka which is I think तुमको गोता सा है keep repeating एको वारिज बांधव क्षितिनभो व्याप्तं तमो मंडलम भित्वा लोचन गोचरोपि भवति त्वं कोटि सूर्य प्रभः वेद्य किन्न भवस्य हो घनतरं कीदृं भवेन्मत्तमः तत्सर्वं व्यपनीय मे पशुपति साक्षात् प्रसन्नो भव. Simple example. I think of the sadhaka who is overwhelmed with the grandeur of the आराध्य देवता. उपासन करताना सेव करताना एक स्थान आरसुदा हंग येवन करताना हंग एक शक्ती अस एक सन्निधीनता मी करत असती म्हणून ही भावना जागृत दवर का cautioning why na it's not just an environment or a good nice place like a campsite or something. So we are very very aware of it. There is tremendous potential there just waiting to be kineticized for us. Of course it has initiated, but then amgel okay manu yam kanava. So we are, when we do seva, we are saying yes, yes, to this extent I'll permit you to purify me. Because nasa khaddusmana, it is going by trivial kalmantati, worldly higher up and all that, and it can't deal with God who, for whom everybody is the same. So tashi zalil miti, as we do seva, we give up all our limitations, our convoluted manner of thinking. All these impediments, all these wrong hamantati have been brought out because of our sufferings. I don't want to suffer, so I have decided this. I don't want to suffer. This may help you, protect you to some extent in your worldly life. You won't make the same mistakes repeatedly. But then not when you're connecting with God. Don't bring that there. So ta sodka hanga me ashanga sanidhyantanga sa shirali khaivat sulere. Tashi kor magir skull sav kartati tavalitum dhanya. So then you will be aware constantly there is something potential. Varenya kalkiyasa karaste hema drav malela yedava tugalitul samarthyasa. Take it as Guru Shakti Devi kalle. आणि हांव तशें रिलेटिवली नेग्लिजिबल जाल्यार आय बिलोंग सो एक म्हाका ताचो एक लाभ घेवनचो अवकाश आनी हांगा साधकू त्या तीव्रता वेन ही रियली फील्स दॅट आय एम एंटायटल्ड टू आय हॅव ॲक्सेस टू एंड येट एक पर्द असो आसा एंड आय एम नॉट एबल टू रियली अंडरस्टँड दॅट ऑर बिकम वन विथ दॅट ती एक व्यथा आसता एट अ पीक म्हणटा ती upasana etc. Tavali this second shloka becomes very meaningful. It's not just wow and I'm blessed I belong, but still taparda sate kadi manate ek vyatha. When I'm not the jiva, why am I still bound in that sense of jiva and then its resultant complications? Can't I get that jhalak? Can't I know I am Shiva?
थंय एक व्यथ आसतना ही प्रार्थना जाता. एको वारिज बांधव क्षितिनभो व्याप्तं तमो मंडलम भित्वा लोचन गोचरोपि भवति. एको वारिज बांधव, एक सूर्य स वारिज बांधव, friend of the lotus. When the sun rises, the lotus bud blooms. So the friend of the lotus which blooms when he rises is the sun. Eko varija bandhava kshitinabho vyaptam tamo mandalam. Kshitinabha, my earth, whatever I see at night, nothing. That is all. That means darkness all over. Not segregated, located darkness in some room or something where you can open a window and let some light in or light a torch. रात्रि ಬೆಳಕಲೆ ಕ್ಷಿತನಭೋ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ತಮೋ ಮಂಡಲಂ ವ್ಯಾಪ್ತ करतल अंधकारस भित्वा लोचन गोचरोपि भवति त्वं कोटि सूर्य प्रभ भित्वा लोचन गोचरोपि भवति. एक सूर्योदय जाना पड़ा है. You don't have to say okay put some more extra lights there. Everything is, that darkness is dispelled. Correct? Completely dispelled. Gone. सूर्योदय झाला, दिवस झाला मेरी थोडेंच एक टॉर्च लाईन वारी नाही ते कंप्लीट ते व्यापक जावन आशिल्लें हें अंधकारो रात्रीचो अंधकार वता ते एक सूर्याल उदय जायना फुडें. आनी तुका हाव हैव यू बीन एक्स्टॉल्ड इन दी वेदास इन दी पुराणास एंड वॉट हैज बीन दी एक्सपीरियंस ऑफ द सेंट्स. कोटि सूर्य प्रभ हागल प्रकाशमकल as that illumination happens, it's like the resplendence of 1,000 suns muntashi upama dilya. So the sadhaka is going by that. One sun can dispel so much darkness, and your pratibha, your prabha, your कहते हैं तेजस when you अनुग्रह करना पड़े सहस्र कोटि सूर्य प्रभा म्हणतो म्हणता ते. So what is the problem यार म्हणतात ते तशी. Then the next one, वेद्य किन्न भवसि अहो घनतरं कीदृं भवेन् मत्तम. Still वेद्य किन्न भवसि, still why is it I don't see you? Andhakarastha, darkness of the night, I can understand, dispelled when the sun rises. This ignorance, this parda of maya, avidyachasa, कितला सुभावस मगर हृदय कितलं होडस यादोस ऑलरेडी पेटी तान तेक्कल की परदस खंय म्हणून अंधकारस खंय आनी तूं खंय आसा सहस्र कोटी सूर्यप्रभ. तशें आसतना हो घन कीदृंग भवेन मत्तम हें मगर हृदयांत आशिल्लें तमो गुणस अज्ञानस कितलासो कीदृंग भवेत कितलासो भावस कि तू सहस्र सूर्य असताना सुद्धा हांव आय कॅन मेंटेन माय इग्नरन्स. वाव कसलें हें करून जाता असं. तत्सर्वं व्यपनीय मे पशुपते साक्षात प्रसन्नो भव. देन दी प्रार्थना हें सगळें काडचें तुजे मितींच जाता. आय एम टोटली फोकस्ड ऑन यू आनी डिस्पेल बर्न अवे और वॉट एवर रिमूव दिस अज्ञान म्हणटा तें अविद्याजन्य एक अज्ञान आसा तें तुज्यान साम. डोंट से युअर not effective or ajanike, you still have to garner the resources to dispel my andhakar. No matter how kalmantati I cling on to it, you have the power. Koti surya prabha magal the hridayante ek ajnanasa jolon sodi kaan sodi sakshat prasanno bhava hi prarthana. स्वामी साधन करताना आमगेल कितले कर्कशतसा तिवत्ता शुद्धीयता सामर्थ्यता हगूर 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 अपलिफ्टमेंट जाता आसा. व्यावहारिक स्तरारी नामक तशकोर नाशिल्लें हांव तशकोर काशिल्लें म्हाका तशें मेळ्ळी हें तें एक पण जायना पडचें की शांत जायना फुडें हें शांत जावंक का. प्रपंचोपशमम हें सगळें संवसारू कितली जल्म घेतल्या तांची जस्टिफाय करून आती आनी मुखार हांची घेवन वचचें हांग येवन सोडा ती गार बसतात ना जाल्यार हांग येया ती लर्न टू रिलिंक्विश दॅट चिप ऑन योर शोल्डर्स एंड ऑल आनी से हें हमारे करेंगे सेवा. सो तशी केल्यार खुशी जाता. स्वाम्यान कितलें सहन केल्या दाखोवन दिल्या डेमॉन्स्ट्रेट केलें. आनीकल डेमॉन्स्ट्रेशन करका यती आसता ती तपस्वी आनी सगळें ते तेंगेल ध्यानान तूं ध्यानान बसून डेमॉन्स्ट्रेट करतात. हांगा दुख्ख सय भोगून आमी इतलें केल्या कल्या करना म्हणटले गुरू आसा ती आतां आमी कल्या शिकून आसा घोमटेकोन करया. आमगेलें ज्ञान मायांची ऑल चिप्स ऑन युअर फीबल शोल्डर्स तांकां घेवन स्टिकिंग ऑन टू दॅट आमी अज्ञान वी आर होल्डिंग ऑन. सोडा ती सेवेंथ फर्स्ट प्युरिफिकेशन येता. धैर्य दवरा ती प्रगती जाता.
कीदृंग भवन मत्तमा म्हणेन कले नाच हैं तमोगुण हे दवा प्रत्यक्ष जातो म्हण प्रार्थना तशें करून गमटे कोण करया आमी कल करता सती दिस इज द फर्स्ट टायम हांगा ज्ञान आपणे एक सानिध्याचें कोण येता आय फील दॅट व्हायब्रेशन्स म्हणटा ती एक शांतीचो अनुभव आसा सगळ्या आमगेल्या पीठ मठांत तशी आसा सूक्ष्म चिकेची आसल्यारय दे सेन्स इट फर्स्ट टायमर्स ऑल्सो परंपरागत तुमकां मेळ्ळ्या मेरी अवेकन दॅट रेकग्नायज दॅट मागीर हांगा तुमी कल करता ती सेवन करता ती तुमगेली इमिडियट एक दुख्ख निवारण सुभाव आसा बट अशी कितली पंथ असंख्य पंथ आमी भोगून आयल्या थंय दुख्ख दिस इज नथींग न्यू जिवाक सो आय विल रायज अ लिटल अबाउट दॅट एंड से देर इज समथींग मच मोर दॅट आय कॅन गेट फ्रॉम यू सो साक्षात प्रसन्नो भव हे दावा आनी ती तीव्रता दवरलो आमी जें करतात हांगा करता ती अर्थ जालो नेवर फॉरगेट दिस इतलो गमट करून हें आमकां अवकाश मेळता आसा म्हाका खुशी जाता इतलें वर्स केलेलें आतां ती युवा पिढी येवन आतां करता आसा एक संस्कार समाजांत येता आसा ती एक दोन व्यक्तींक घेवन न्हय म्हणून खुशी जाता अभिवृद्धी जाता आसा बरेपण जाता आसा आनी दुसरें प्रत्यक्ष स्वयं बरेपण जाता आसा आनी मुखार प्रवीण मामन सांगताली कितलेक हें जाता आसा So then remember, you're connected, you're not the source of this goodness, you're connected, but deeply connected, closely connected to that divine source. So become nimitta, let it flow into you, fill you, fulfill you, and then let it flow out also. Don't try to magotna tunge, earn it, enjoy it, and then share. Titl gomte kon karati, karta satami korya, keeping this in mind. Anikal sangcha, why? आता आमी सांगना ती आमगेले सगळे ट्रेड सिक्रेट्स आनी तूं गोतना मला आज चैतन्य माम सांगतालो शिवानंद लहरी कितलें बंद केल्या बोरिवली सुद्दां केल्या वाडीन तूं सांता क्रूज शिव के समान करया मैं आराध्य देव आसता थंय पूज करतना ताका स्मशानान दवरका म्हण आसना थंय शुद्धी सगळें दवरका देवीले अलंकारू हें तें ईश्वराल सुद्दां असल्यार कितू जाता पुरेसूत आमकां तशी बरें कोण भांगराचें रुप्याचें आनी करता ती ध्यान करतना मात्र समाजच का यू आर नॉट डिफायन्ड यू आर मच बियॉन्ड दॅट म्हणून एक कॉशनिंग शिव के समान दाता नहीं है दाता नहीं है दाता नहीं कोई त्राता नहीं है दाता नहीं कोई त्राता नहीं है समान दाता नहीं है उमा के समान माता नहीं है उमा के समान माता नहीं है माता नहीं कोई नाता नहीं है माता नहीं कोई नाता नहीं है
स्वर्ग भोग कोई देव भी देता, स्वर्ग भोग कोई देव भी देता, पर महादेव के सिवा न कोई, पर महादेव के सिवा न कोई, जन्म मरण बंधन से छुड़ाता, जन्म मरण बंधन से छुड़ाता, नित्य निरंतर मुक्ति दिलाता, नित्य निरंतर मुक्ति दिलाता, नहीं कोई त्राता नहीं है, मलमय काया को जन्माती, जननी शिशु को दूध पिलाती, पर भगवती के सिवा न कोई, पर भगवती के सिवा न कोई, निर्मल ज्ञान स्वरूप दिखाता, निर्मल ज्ञान स्वरूप दिखाता, संवित सुधारस पान कराता, संवित सुधारस पान कराता, जप करताना जप सूर करच पहिले गुरु स्मरण संबोधित करनो, अनुमति घेवनो. If anything is troubling you or excitement आसा थंय सांगून पहिले घरा बैसून सय करताना दावा अथवा मग नित्याचे जप करतसा बस आम्ही करूया म्हण तशें एक प्रार्थना करची. गुरुल्याक ते अग्नियता प्रोटेक्शन मागिरी गुरु पादुका स्मरण करता ती थंय मात्र पादुक म्हणचे भितर
परंपरा येयली. सो तितली एक सलगी म्हूण आसा ना जाल्यार शिरोधारी आसा आय बिलोंग टू दॅट म्हणून पादुका स्मरण करता ती. आनी आमी सांगता ती पादुका म्हणचे भितर जन्म मरण बंधन से छुडाता म्हणेल तशी शक्ती असती. सो लागीं आशिल्ली कल बऱ्यो शक्ती आसा ती दिग्बंधनान वायट तर भायर जाल्ल्यांची बरी शक्ती ती आकृश्ट जावन एक्सायटमेंटान अभिषेक करूसर करता ती ह्या गुरू पादुकेचे. ॲज यू सस्टेन इट विज्युअलायज कोरून तावळ तांगेले एक खुशी येता आनी तांणी अमृतान हें केलेलें चरणामृत जावन शुद्धी. ते शुद्धी जातना मस्त विशय आसता ती जन्मांचे संस्कार असुफाव आसा ती मस्त वर्साचे पयले असुफाव आसा कले आघात जालेलो रिसेंट कले जावन आशिल्ले आसका रिजॉल्व म्हूण करूं जायना. बट ह्या हातूंत एक हिलींग जावंका आनी कसलें करता म्हणना दॅट गोल्डन ऑर वायट एक अमृत सदृश वॉट कॅस्केड्स डावन क्लेन्झींग मी स्फटिक सदृश ते जस्ट क्लेन्स करता आसा. आनी स्वीकार करता मागीर यू शूड बी डुईंग योर slightly tucked in diaphragmatic breathing. Be aware of that. Constant ते चलता आसता. जपाक बसले आनी ती 15 मिनट असो 10 मिनट 15 मिनट पण बसका प्रतिदिवस तरी ताळवीक आसका चड करतना सुद्दां पिरियॉडिकली तुमी चॅक करता ती पॉस्चर आनी समज नवा इफ यू हॅव टेकन सम बॅक सपोर्ट नो प्रॉब्लम. बट भोव चड अशी जावन आसा रिलॅक्स तशीची श्वास प्रश्वासाची प्रक्रिया समज चलता आसना जस्ट एक स्कॅन मध्ये टक 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 जाता आनी देन यू डू युअर जप. सो तशी करतना तीव्रत येना फुडें बरेची 2-3 तास बसचें दिवसांत अनुश्ठान कोण अभ्यस्त सती साधक तांचे खातीर आमी सांगता ती राती बैसा ती जप करून मंत्र सुद्दां जप करसाय प्रक्रिया गुरुचरणी अर्पण करून आज्ञा चक्रांतू प्रतीक्ष करची. आज्ञा गुरू गेले आज्ञा स्वीकार करूं का हाँ व म्हणेल ही सगळी भावना हांगा केंद्रित करून एक पिपासा चातक पक्षी के जैसे जिसका उदाहरण दिया जाता है एको वारिज बांधव तू एक सहस्र कोटी सूर्य प्रभ जावन आसा हें अज्ञान कल आसा तूंच काड हे दवा थंय एक प्रतीक्ष करची की उपासना ती सूक्ष्म उपासना वेदांतांतू निश्चय जायना पण ब्रह्माकारावृत्ती म्हणटा ती ताणें धारण करची आनी कसले विशय चिंतन जायना. तशी एक तीव्र तीक्ष्ण संवाद सुद्दां म्हूण येदा मौनांतू तूं आनी कोणें ना. हांव सुद्दां तुका निमगिता तूं म्हाका प्राप्त जावं का म्हूण सुद्दां तितलो वर ना हांव हांव म्हणलें आय हॅव लेट गो ऑफ ट्रायंग टू डिफायन माय सेल्फ वेन आय एम इन युअर प्रेझन्स. सो ओनली तशी तूं म्हण तशी एक प्रतीक्ष आज्ञा चक्रांत तूं धारण करून बसली थोडे वेळू अगेन श्वास प्रश्वासाची प्रक्रिया चलता आसता लेट इट हॅपन डोंट होल्ड युअर ब्रेथ. तितलें एक तीव्र अनुसंधान केलें म्हण जाल्यार प्रार्थना केलेली तत्सर्वं व्यपनीय मे पशुपते मगलंधकारो साक्षात प्रसन्नो भव ही प्रार्थना केलेली पूर्ण जातली. बिकॉज आत्मप्रसाद मेळटलो ईश्वराल प्रसाद आसा गुरूंगेल प्रसाद आसा आमगेल मनाचे चांचल्य सोण आमी केन्ना थंय एक प्रतीक्षा करता ती तीव्र प्रतीक्षा ती नॉट यू हाव मच मोर टायम म्हूण न्ही फॉरगेट टायम आय एम हियर विथ यू तशी एक प्रतीक्षा करची. ही एक उपासना तीव्र उपासना मंत्राचें सुद्दां अवलंबन घेना फुडें ध्यानांतलें जस्ट मी अनडिफायन्ड अनअशेम्ड अनएडॉर्न्ड म्हणटा ती आय एम वेटिंग तावळीत एक झलक मेळटा शिवसायुज्याचे अनुभव जावच्या सूर जाता त्या प्रत्येक साधकाक प्राप्त जावंका म्हूण आमी प्रार्थना करता ती. दुसरें सगळें आसाची जिवनांतू सुख शांती यश आरोग्य इत्यादी कल मेळका त्या मेळकाची आमी प्रार्थना करता ती. जाल्यार अंततोगत हें लक्ष्य खंय पथभ्रश्ट जावं नजा म्हूण तिवे आमी तीव्र प्रार्थना ह्या दिवसाक गुरुचरणी आमी अर्पण करता सती तुमगे सगळ्यांक गेले लायकान आमगेलें कंप्लीट जालें. नंदन्तु साधकाः सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः
अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।